আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বানিয়ে জামিয়া আওলাদ রসুল হজরত সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রী কুটি রহমতুল্লাহ আলাইহির পবিত্র উরুস উপলক্ষে হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বহুমুখ ইসলামী কমপ্লেক্সের কোরআনের পাখিদেরকে নিয়ে মানকাবাতে শাহনশাহ শ্রীকুট আমরা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। মরহবা সদে মরহবা সদে মরহবা সদে মরহবা জুবায়ে মুর্শিদে মা সৈয়দা মরহবা মশকা নশরা गर तुजुई दर हजारा जिलादा रे मगा हर गिज नदीदम दर जहा मरहबा सदे मरहबा सदे मरहबा सदे मरहबा आज बराए मुर्शिदे मा सैयद अहमद मरहबा आज बराए सुन्ना मदरसा कर दाबिना बहर इसते साले लहरी वहाँ बेगश्त तीरे पे खता मरहबा सदे मरहबा सदे मरहबा सदे मरहबा आज बराए मुर्शिदे आफरी सदे आफरी सदे आफरी बहारे आपी रे मगबर हिम्मतश सद आफरी मरहबा